शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर दाऊद उस्मानी अपने इदारे उर्दू निसार साज की तरफ से आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम आपके सामने सलाम रज़ा यानी मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पेश करेंगे, जो यूट्यूब पर पहली बार दुरुस्त मतन, सही तलफ़्फ़ुज़ और मुश्किल अल्फाज के मफ़हूम के साथ पेश किया जा रहा है। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं डॉक्टर सुहेल शफीक साहब और डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी साहब। गुफ्तगू का आगाज़ मैं डॉक्टर सुहेल शफीक साहब से चाहूँगा कि वो करें मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेली के तारुफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दाऊद उस्मानी साहब। मौलाना अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपका एक तारुफ तो जैसे कि आपने अपनी तारुफी कलिमात में कहा कि मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, ये शोहरा आफाक सलाम है जो दुनिया भर में पढ़ा जाता है, अरब अजम में पढ़ा जाता है और आपकी एक पहचान है। मौलाना अहमद रज़ा ख़ान 1856 में हिंदुस्तान के मशहूर शहर बरेली में पैदा हुए। मौलाना अहमद रज़ा ख़ान एक नामवर मुहद्दिस, मुतर्जिम कुरान और फ़कीह थे। अल्लाह ताला ने आपको उलूम दीनिया पर कमाल दस्तरस से नवाजा था और जहाँ इल्मी कमालात और रूहानी कमालात आपको हासिल हुए, वहाँ इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत बेबहा से भी आप के जिस्म रूह सरशार थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत के इजहार के लिए आपने नात को वसीला बनाया और उर्दू, अरबी और फ़ारसी ज़बान में नातें कहीं। आपका मजमूए कलाम हदायगी बख्शिश के नाम से आपकी हयात में ही शाया हो गया था और आपकी एक मुनफरिद नात तो ऐसी है कि जिसमें 4 ज़बानों के अल्फाज पाए जाते हैं। माशाअल्लाह। नात गोई के हवाले से अगर मैं कहूँ तो नात गोई तो ज़ाहिर कि एक ऐसी मुश्किल राह है कि जैसे तलवार की धार पर चलना। और मौलाना अहमद रज़ा ख़ान की नात गोई का एक इम्तियाज़ ये है कि आपने कुरान करीम को अपनी नात गोई का मंबा बनाया और अपनी शायरी में अमली तौर पर उसका इजहार किया। डॉक्टर साहब, उर्दू अदब में सलाम की रिवायत पर अगर आप कुछ रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दाऊद उस्मानी। उर्दू अदब में सलाम की रिवायत बहुत पुरानी है, बल्कि यूँ कहा जाए जब से उर्दू शायरी का आगाज़ हुआ है लोगों ने नाते भी कहना शुरू कर दी और उसके साथ साथ सलाम भी ख़ास तौर पर कहा गया। और ये अरबी ज़ुबान से होता हुआ फ़ारसी ज़ुबान और फिर उर्दू ज़ुबान में आया है और उर्दू में मुतअद्दिद सलाम लिखे गए हैं जो मारूफ भी हुए हैं, लेकिन जितना मशहूर सलाम रज़ा हुआ है इतनी मकबूलियत और किसी सलाम को हासिल नहीं हुई है। डॉक्टर साहब, आपने तारुफ कराया उनकी सवाने और उनके खिदमात के हवाले से, तो अहमद रज़ा ख़ान बरेली के इल्मी खिदमात पर अगर आप कुछ रोशनी डालें। मौलाना अहमद रज़ा ख़ान जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने आपको उलूम दीनिया में कमाल दस्तरस से नवाजा था। आपकी जो तसानीफ़ हैं उसकी तादाद 1000 से ज़ायद बताई जाती है, जिसमें 105 उलूम का अहाता किया गया। सुभान अल्लाह। और कंजुल ईमान के नाम से आपका उर्दू तर्जुमा कुरान है जो बहुत मशहूर है, मारूफ है। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ताज़ीम और अदब के हवाले से एक इम्तियाज़ी शान रखता है। आपके जो फतावा हैं वो फतावा रिज़विया के नाम से मारूफ हैं और उसे आप फ़िक़ही उलूम का, फ़िक़ही मसाइल का एक इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं। तो एक जानिब आप आप मुतर्जिम कुरान भी हैं। फ़िक़ह में आपको अल्लाह ताला ने ऐसी बसीरत अता की कि आपके फतावा जो हैं वो हज़ारों की तादाद में हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं डॉक्टर ताहिर कुरैशी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो ये सलाम आपकी खिदमत में पेश करें जो उर्दू में पहली बार दुरुस्त मतन, सही तलफ़्फ़ुज़ और मुश्किल अल्फाज के मफ़हूम के साथ पेश किया जा रहा है। डॉक्टर ताहिर कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सलाम पेश करने से पहले मैं इसके बारे में कुछ वजाहत कर दूँ जी कि इस सलाम के अशार के बारे में इख्तलाफ है, कहीं 172 अशार, कहीं 167। तो हमने इस सिलसिले में मकतबतुल मदीना की शाया करदा हदायगी बख्शिश उस पर एतमाद किया है और उसमें चूँकि 171 अशार मिलते हैं
تو ہم نے وہی 171 اشعار لیے ہیں۔ پھر جہاں تک مشکل الفاظ اور اس کے مفہوم کا تعلق ہے، اس کے لیے ہم نے استفادہ کیا ہے مولانا غلام حسن قادری صاحب اور ڈاکٹر مشاہد رضوی صاحب، انہوں نے جو الفاظ کے مفاہیم دیے ہیں ہم نے بیشتر انہی کو اختیار کیا ہے، تو ہم نے مفہوم کے لیے، الفاظ کے مفہوم کے لیے بیشتر انہی پر انحصار کیا ہے۔ کہیں کہیں ہم نے دوسرے حضرات سے بھی مدد لی ہے، مثلا پروفیسر حافظ حسن عامر اور پروفیسر محسن شیخ جو کہ بہت اچھی فارسی جانتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہماری کوشش یہ رہی ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، کہ ہم اپنے ادارے کے تحت جو بھی پیش کریں اس کا متن مستند ہو، درست ہو اور تلفظ کا خاص خیال رکھا جائے۔ پھر بھی ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ کہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہوگی۔ اس میں اتنی عربی اور اتنی فارسی ہے کہ ہم غلطی کے امکان کو یکسر رد نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ادارے اردو نصاب ساز کو ایک اور سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ آج ہم سلام رضا پیش کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، عرش کی زیب و زینت پہ عرشی درود، فرش کی طیب و نزہت پہ لاکھوں سلام، نور عین لطافت پہ الطف درود، زیب و زین نظافت پہ لاکھوں سلام، سرو ناز قدم مغز راز حکم، یکا تاز فضیلت پہ لاکھوں سلام، نقطہ سر وحدت پہ یکتا درود، مرکز دور کثرت پہ لاکھوں سلام، صاحب رجت شمس و شق القمر، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، جس کے زیر لوا آدم و من سوا، اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام، اصل ہر بود و بہبود تخم وجود، قاسم کنز نعمت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، شرق انوار قدرت پہ نوری درود، فتح اظہار قربت پہ لاکھوں سلام، بے سہیم و قسیم و عدیل و مسیل، جوہر فرد عزت پہ لاکھوں سلام، سر غیب بدایا پہ غیبی درود، عطر جیب نہایت پہ لاکھوں سلام، ماہ لاہوت خلوت پہ لاکھوں درود، ماہ لاہوت خلوت پہ لاکھوں درود، شاہ ناسوت جلوت پہ لاکھوں سلام، کنز ہر بے کسو بے نوا پر درود، حرز ہر رفت طاقت پہ لاکھوں سلام، پرتوے اسم ذات احد پر درود، نسخہ جامعیت پہ لاکھوں سلام، مطلع ہر سعادت پہ اسعد درود، مقطع ہر سیادت پہ لاکھوں سلام، خلق کے داد رس سب کے فریاد رس، کہف روز مصیبت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے بے کس کی دولت پہ لاکھوں درود، مجھ سے بے بس کی قوت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم دنا ہوں میں گم کن انا، شرح متن ہویت پہ لاکھوں سلام، انتہائے دوئی ابتدائے یکی، جمع تفریق و کثرت پہ لاکھوں سلام، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، فرحت جان مومن پہ بے حد درود، غیظ قلب ضلالت پہ لاکھوں سلام، سبب ہر سبب منتہائے طلب، علت جملہ علت پہ لاکھوں سلام، مصدر مظہریت پہ اظہر درود، مظہر مصدریت پہ لاکھوں سلام، جس کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام،
قد بے سایہ کے سایہ مرحمت، ذل ممدود رافت پہ لاکھوں سلام، طائران قدس جس کی ہیں قمریاں، اس صحیح سرو قامت پہ لاکھوں سلام، وصف جس کا ہے آئینہ حق نما، اس خدا ساز طلعت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سرورا خم رہیں، اس سرے تاج رفت پہ لاکھوں سلام، وہ کرم کی گھٹا گیش ہوئے، وہ کرم کی گھٹا گیس ہوئے مشک سا، لکے ابر رافت پہ لاکھوں سلام، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، لخت لختے دلے ہر جگر چاک سے، شانہ کرنے کی حالت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، چشمہ مہر میں موج نور جلال، اس رگے ہاشمیت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان کی آنکھوں پہ وہ سایہ افغن مجا، ذلہ قصر رحمت پہ لاکھوں سلام، اشک باری یہ بجگاں پہ برسے درود، سلک در شفاعت پہ لاکھوں سلام، مانیے قدرہ مقصد ماتغا، نرگس باغ قدرت پہ لاکھوں سلام، اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اور نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام، جن کے آگے چراغ کمر جھلملائے، ان ازاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام، ان کے خد کی سہولت پہ بے حد درود، ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، چاند سے منہ پہ تابا درخشاں درود، نمک آگی صباحت پہ لاکھوں سلام، شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق، اس کی سچی براقت پہ لاکھوں سلام، خط کی گرد دہن وہ دلارا بھبن، سبزہ نہر رحمت پہ لاکھوں سلام، ریش خوش معتدل مرہم ریش دل، حالائے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، جس کے پانی سے شاداب جان و جنا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرہ جا بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی رواں، اس گلے کی نظارت پہ لاکھوں سلام، دوش بردوش ہے جن سے شان شرف، ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام، حجر اسود کعبہ جان و دل یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام، روئے آئینہ علم پشتے حضور، پشتی قصر ملت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، سائدین رسالت پہ لاکھوں سلام، جس کے ہر خط میں ہے موج نور کرم، اس کفے بحر ہمت پہ لاکھوں سلام، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت
پہ لاکھوں سلام، رفع ذکر جلالت پہ عرفہ درود، شرح صدر صدارت پہ لاکھوں سلام، دل سمجھ سے برا ہے مگر یوں کہوں، غنچہ راز وحدت پہ لاکھوں سلام، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، جو کہ عزم شفاعت میں کھنچ کر بدھی، اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام، انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور، زانوؤں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام، ساق اصل قدم شاخ نخل کرم، شم راہ اصابت پہ لاکھوں سلام، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، زر شاداب و ہر زر پرشیر سے، برکات رضات پہ لاکھوں سلام، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام، مہد والا کی قسمت پہ صدہا درود، برج ماہ رسالت پہ لاکھوں سلام، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، اٹھتے بوٹوں کی نشو و نما پر درود، کھلتے غنچوں کی نکھت پہ لاکھوں سلام، فضل پیدائشی پر ہمیشہ درود، کھیلنے سے کراہت پہ لاکھوں سلام، اطلاع جبلت پہ عالی درود، اعتدال طبیعت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، بھینی بھینی مہک پر مہکتی درود، پیاری پیاری نفاست پہ لاکھوں سلام، میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود، اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام، سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام، روز گرم و شب تیرا و تار میں، کوہ و صحرا کی خلوت پہ لاکھوں سلام، جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء و ملک، اس جہانگیر بیست پہ لاکھوں سلام، اندھے شیشے جھلاجھل دمکنے لگے، جلوہ ریزی یہ دعوت پہ لاکھوں سلام، لطف بیداری یہ شب پر، لطف بیداری یہ شب پہ بے حد درود، عالم خواب راحت پہ لاکھوں سلام، خندہ صبح عشرت پہ نوری درود، گریائے ابر رحمت پہ لاکھوں سلام، نرمی خوئے لینت پہ دائم درود، گرمی شان سطوت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، گرد مہ دست انجم میں رخشاں ہلال، بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام، شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین، شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، نعرہائے دلیراں سے بن گونجتے، غرش کوس جرت پہ لاکھوں سلام، وہ چکا چاک خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری سولت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، اس بطول جگر پارائے مصطفیٰ، حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ،
جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اوج مہر ہدا موج بحر ندا، روح سخاوت پہ لاکھوں سلام، شہد خارے لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام، درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، جلوگیان بیت الشرف پر درود، پردگیان عفت پہ لاکھوں سلام، سیما پہلی ماں کہف امن و اما، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام، منزل من قصب لا نصب لا صخب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جان نبی اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام، جن میں روح القدس بے اجازت نہ جائیں ان سرادق کی عصمت پہ لاکھوں سلام، شمع تابان کاشانہ اجتہاد مفتی چار ملت پہ لاکھوں سلام، جانثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، خاص اس سابق سیر قرب خدا اوحد کاملیت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، در منصور قرآن سلک بہی زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام، اولی دافع اہل رفض و خروج چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، ماہیے رفض و تفضیل و نصب و خروج، ماہیے رفض و تفضیل و نصب و خروج حامیے دین و سنت پہ لاکھوں سلام، مومنی پیش فتح و پس فتح سب اہل خیر و عدالت پہ لاکھوں سلام، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام، باقی یہ ساقیان شراب طہور زین اہل عبادت پہ لاکھوں سلام، اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام، ان کی بالا شرافت پہ اعلیٰ درود، ان کی والا سیادت پہ لاکھوں سلام، شافعی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، قطب و ابدال و ارشاد و رشد الرشاد
मुहिये दीन व मिल्लत पे लाखों सलाम, मर्द खैले तरीक़त पे बेहद दुरूद, फर्द अहले हकीकत पे लाखों सलाम, जिसकी मिंबर हुई गर्दने औलिया, उस कदम की करामत पे लाखों सलाम, शाह बरकात व बरकात पेशीनिया, नौबहारे तरीक़त पे लाखों सलाम, सैयद आले मोहम्मद इमामुर रशीद, गुल रोज़े रियाजत पे लाखों सलाम, हजरते हमजा शेरे खुदा व रसूल, जीनते कादरियत पे लाखों सलाम, नामो कामो तनो जानो हालो मकाल, सब में अच्छे की सूरत पे लाखों सलाम, नूरे जा इतरे मजमुआ आले रसूल, मेरे आकाए नेमत पे लाखों सलाम, ज़ेब सज्जादा सज्जादे नूरी निहाद, अहमदे नूरे तीनत पे लाखों सलाम, बेअज़ाबो इताबो हिसाबो किताब, ता अबद अहले सुन्नत पे लाखों सलाम, तेरे इन दोस्तों के तुफैल है खुदा, बंदाए नंगे खलकत पे लाखों सलाम, मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन अहले वुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत शुक्रिया।